अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम यूज़र्स की तरह 10 जनवरी मुझे भी व्हाट्सएप की अपडेट का मैसेज आया। मैंने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर दिया, लेकिन जब मुझे सवालों की बौछार के साथ ताज्जुब और पशेमानी का इजहार किया गया तो ज़रूरत महसूस हुई कि व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को समझा जाए और जाना जाए। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी 2021 ये नई पॉलिसी क्या है? अब हमारा डाटा और गैलरी किस कदर गैर महफूज हो गए हैं? नई पॉलिसी के बाद यूज़र को नुकसान क्या होगा? क्या वाकया हमारे फ़ोटो और पर्सनल इमेजेस को अब फेसबुक पे शेयर कर दिया जाएगा? क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि अगर एक्सेप्ट या एग्री को क्लिक ना किया तो 8 फरवरी 2021 के बाद हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा? तो लिहाजा हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। तमाम यूजर्स में हैरत, परेशानी और बेयकीनी का सिलसिला जारी है। असल हकीकत क्या है, आइए जानते हैं इस मुख्तसर वीडियो में। डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें डेली नॉलेज चैनल को और बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस करें ऑल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सबको पता है, समाजी राब्ते की सबसे मशहूर एप्लीकेशन ये व्हाट्सएप, जिसके ज़रिए हम चैट करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, फ़ोटो और इमेजेस सेंड करते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ साथ वीडियो कॉल्स भी इंजॉय करते हैं। तो मामला असल में ये हुआ कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मालिक है यानी सीईओ है, अब फेसबुक ने बिल तरतीब पहले 2012 में इंस्टाग्राम और फिर 2014 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया है। लिहाजा अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी के हैं। लिहाजा फेसबुक और व्हाट्सएप डाटा बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। आइए देखते हैं कि व्हाट्सएप हमसे क्या डाटा जमा कर रहा है। नंबर एक, मोबाइल मॉडल, कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। नंबर दो, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, हमारे कॉन्टैक्ट्स। नंबर तीन, बैटरी स्टेटस, बैटरी का स्टेटस क्या है। नंबर चार, सिग्नल स्ट्रेंथ। नंबर पाँच, टाइम जोन, कि हम कौन सा टाइम जोन, कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हैं। नंबर छः, आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा कौन सा है। नंबर सात, लोकेशन, किस जगह से हम उस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर आठ, स्टेटस अपलोडेड, जो हम स्टेटस लगाते हैं उसका डाटा उसके पास जमा हो रहा है। नंबर नौ, प्रोफाइल पिक्चर। नंबर दस, ग्रुप इन्फो। नंबर ग्यारह, इमेज एंड ट्रांजिशन हिस्ट्री, हमारे जो फ़ोटो वगैरह एक दूसरे को सेंड करने और रिसीव करने की हिस्ट्री है। और नंबर बारह, एक्सेस टू गैलरी पिक्स, ये तमाम डाटा वो स्टोर कर रहा है, इस पर उसको एक्सेस हासिल है। लिहाजा न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 व्हाट्सएप की जानब से की जाने वाली तीन नई अपडेट सामने आई। नंबर एक, ऐप किस तरह डाटा को प्रोसेस करेगी। नंबर दो, फेसबुक यूज़र्स कैसे व्हाट्सएप चैट्स को स्टोर कर सकेंगे। नंबर तीन, व्हाट्सएप अब फेसबुक की दीगर सर्विसेज से मुंसलिक हो जाएगी। इन अपडेट्स के बाद इस नई प्राइवेसी पॉलिसी और अपडेट्स को सुन के और जान के सब खौफ व इज़्तिराब का शिकार नजर आते हैं। हालांकि ये एक हकीकत है, मार्केट में जब से स्मार्टफोन आए हैं हमारा डाटा तो ऑनलाइन ही रहता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कोई इसे चुरा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जब हम अपना सेल फ़ोन तब्दील करते हैं या नया ख़रीदते हैं तो व्हाट्सएप में लॉग इन होते ही तमाम मैसेजेस, फ़ोटो और कॉन्टैक्ट्स वापस आ जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं, कभी सोचा? चूँकि ये व्हाट्सएप अकाउंट ही है जहाँ पर ये स्टोर होते हैं। तो पहले भी तो हमारे अकाउंट में ये सेव होते थे, स्टोर होते थे और व्हाट्सएप के पास महफूज होते थे, तो उसने कभी शेयर नहीं किया, कभी हमें ख़तरा महसूस नहीं हुआ। हाँ, तब्दीली ये हुई है कि पहले व्हाट्सएप महदूद पैमाने पर डाटा को फेसबुक पे शेयर करता था, मगर अब वो खुल्लम खुल्ला अपने यूज़र से कह रहा है कि वो फेसबुक के साथ डाटा शेयर करेगा।
وجہ یہ ہے جو بھی ہم فیس بک یوز کرتے ہیں ہمیں عمومی طور پر فیس بک پہ ایڈ دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کا ڈیٹا فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا جو بیہیویئرل ڈیٹا ہے اسے فیس بک پہ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ کے شوق اور پسند کے مطابق آپ کو ایڈز دکھائے جائیں، جیسا برانڈ آپ کو پسند ہو اور مطلوب ہو اسی قسم کے شوز یا ڈریس وغیرہ آپ کو دکھائے جائیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ فیس بک مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، یہ وہ کام ہے، یہ کام اور معلومات کا تبادلہ تو گوگل آلریڈی پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ نہ صرف آپ کا ڈیٹا لیتا ہے بلکہ لیک اور شیئر بھی کرتا ہے۔ لہٰذا نئی پالیسی اور اپڈیٹس آ جانے کے باوجود واٹس ایپ پہ آپ کی چیٹ اور میسیجز اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اس چیٹ کو نہ واٹس ایپ پڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس تک اس کی رسائی ہے، اور نہ ہی یہ فیس بک پہ آپ کے میسیجز کو شیئر کر سکتا ہے۔ سب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی انفرادی معلومات کو واٹس ایپ کبھی پبلک نہیں کرے گا، البتہ مجموعی طور پر آپ کے شوق، آپ کے رجحان اور اس علاقے کے رواج کو دیکھتے ہوئے فیس بک پہ ایڈ چلانے میں رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا آپ کی پسند کے مطابق گوگل اور فیس بک پہ جب ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے، یوں فیس بک مارکیٹنگ اور پروڈکٹ کی سیل پرچیز کو زیادہ فروغ ملے گا۔ ڈیئر ویورز، ایڈز کو اس لیے فوکس کیا جا رہا ہے چونکہ یوٹیوب، گوگل اور فیس بک ان کی کلی آمدن کا ذریعہ یہی ایڈز کی تو ہے، ورنہ آپ خود سوچیں، ہم یا آپ جو بھی واٹس ایپ یا فیس بک کی سروسز لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کو کوئی بھی چارجز ادا نہیں کرتے، تو ان کی آمدن، ان کی بقا، ان کی سلامتی صرف ایڈز ہیں۔ انہی ایڈز کو مؤثر بنانے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے اور گاہکوں کو اس کے مائنڈ کو سمجھتے ہوئے، رجحان کو سمجھتے ہوئے وہی ایڈز دکھانے کے لیے یہ تمام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا واٹس ایپ یوزرز بے فکر ہو جائیں، اور واٹس ایپ شکایات کے انبار کے بعد ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی ہے۔ اب اطمینان سے واٹس ایپ پہ چیٹ کریں، فوٹو شیئر کریں، چونکہ آپ کی چیٹ، میسیجز، گروپس سب محفوظ ہیں، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہیں، انہیں فیس بک پہ شیئر نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح آپ پہلے واٹس ایپ سے جڑے ہوئے تھے اسی طرح بدستور کرتے جائیں، آپ محفوظ ہیں۔ Thanks a lot. Enjoy using and watching WhatsApp. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔